ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଦାନ ମାଝୀ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ବିକାଶର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରୁଥିବା ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଦାନ ମାଝୀ। କଥାଟା ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିବ, ଦାନ ମାଝୀ ତ କେବେଠୁ ସେଟେଲ ହେଇଗଲେଣି। ଇଏ କୋଉ ଦାନ ମାଝୀ? ଯୋଉ ଦାନ ମାଝୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ କାନ୍ଧେଇ କରି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଘରକୁ, ଏତେ ଫେମସ ହେଇଥିଲେ ସେ ଦାନ ମାଝୀ ତ ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇକି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଦାନ ମାଝୀ? ତା ଛଡା ଝାରସୁଗୁଡା ହଉଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବିକଶିତ ସହର, ସବୁଠୁ ଧନୀ ସହର, ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତିର ଆଗରେ ଥିବା ସହର। ଏଠି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଦାନ ମାଝୀ? ଗତକାଲି ଘଟଣା ମନେ ଥିବ, କେମିତି ଜଣେ ବାଇକରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ये ग्रामांचल दृश्य। आम जो कथा कहूँ ग्रामांचल विकास कथा, सेतेबेले एई जो दृश्य सबू आमर असल गुमर खोली दिए। जड़े जदि निज स्त्री शबकू बाइक रे बोहिकी नब, तार लज्जार कथा कौन हो पारे? ये नेशनल मीडिया हो कि इंटरनेशनल मीडिया, सबुठी थू थू चली। कौन चलती झारसुगुड़ा रे? एते आमे सुविधा कथा कहला बेले शब नवा गाड़ी खंड नहीं। जड़े तो बाइक रे नहीं जाऊँ सबटा केते कष्ट लागुथो ताकू। जियंता सब 5-6 फुटिया लोकटा को बाइक मझे बसिक नहीं जावाटा किसी सहज कथा नुह। बहुत हिम्मत दरकार। ये घटना हूँ लईकेरा ब्लॉक अंतर्गत भातलईड़ा पंचायत ओडियापाली गाँव में। ये नरेश छत्रिया पत्नी विमला छत्रिया हठात असुस्थ हो पड़ते। परिवार लोक तुरंत गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र को आनी एम्बुलेंस आनी, किंतु डाक्तर मृत्यु घोषणा कले। जिते मृत्यु घोषणा कला एबे शब तो घर को जीव, शब घर को जीव केमती? शब तो निजे चली पारुनी। अथच आसला शब जिते जीवित मृत व्यक्ति आसला से एम्बुलेंस आसला, किंतु शब नवा गाड़ी खंड ना। बाध्य बाइक रे नहीं गले शब। या राजनीति जोरदार सरगरम अच्छी झारसुगुड़ा राजनीति। शब गला बाइक रे। विरोधी दल जोरदार या मुद्दा बनैबा भी कथा। दान माझी समय शासक दल शेष विरोधी थे, से विरोध करते। कथा को ये इश्यू हम कि कथा हूँ जिते आमर ग्रामांचल कथा कहुचे, छोट छोट जो डाक्तखाना अच्छी से कौन सब डाक्तखाना सब वाहक गाड़ी एभेलेबल अच्छी ना? आज ये घटना शुणला मन भर पसला कि गोटे सब वाहक गाड़ी दरकार डाक्तखाना। विरोधी कहे शासक दल डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन वाला सरकार, तो देख असल मुखा दान माझी आपंकर मुखा थिला। आप कहे जीतू माझी कथा भी देख, केमिति निज भौणी शबकू पोता जा शब को आनिकी बैंक को लेकिन आसला। ये सब को लेकिन राजनीति हवा अलग कथा। आप राजनीतिक नेता, आप राजनीति करेंगे, किंतु कथा उठुची आम सहर बदनाम होनी, आम जिला बदनाम होनी, आम राज्य बदनाम होनी, आम देश बदनाम होनी। प्रकृत घटना कौन? कहीं मिलानी सब वाहक गाड़ी गोटे? आम जो ध्यान देचे आज जो अपोजिशन गतकाल रूलिंग पार्टी थिले, से माने सब डाक्तखाना खंडे खंडे सब वाहक गाड़ी दे था, आज बाइक रे जाइए, आज सब बाइक रे जाइए कि तापरे एबे जो सरकार से समय कहूला दान माझी केमती शबटा को स्त्री शब को बोहिकी नेला, से कथा चिंता करी ब्लॉक स्तर गोटे स्वभाव गाड़ी तो दे पारता, कहीं भी देलेनी ना। अपोजिशन ता समय देला, ना रूलिंग पार्टी ता समय देला, ना तेबेर अपोजिशन एवं रूलिंग पार्टी निज खंडे देला, कहीं देलेनी। दोष कहा पर लदिबा? गतकाल आम देखिलु दुई पूर्वतन विधायिका मान निज मत रखिले, एबेर विधायक मत रखिले। दोषी किए? निश्चय पक्षे शासक दल ट्रिपल इंजिन, एबेर विधायक दोषी। कौन सतर से दोषी? आमे समस्त दोषी नुह।
ଅପୋଜିସନ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ କେମିତି ହେଇଗଲା, ସମ୍ମୁଖ ହେଇଗଲା, ଢମୁକ ହେଇଗଲା, ଆମେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛେ? କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କଣ ନାହିଁ ଆମେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛେ? ନା। ଆମକୁ ଦରକାର ମୁଦ୍ଦା, ମୁଦ୍ଦା ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦାନମାଝି କଥା ଯଦି ଆମେ ନବା, ଦାନମାଝିକୁ ସେ ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆ ସବୁ କଭର କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶବକୁ କେମିତି କାନ୍ଧରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ବଡ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ ଶବକୁ ବାଇକରେ ନେଇକି ଯିବାଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ, ବଡ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ। କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ ତ ରାଜନୀତି କରିବା, ଆମେ ତ ସଫେଇ ଦବା। ନାଇଁ ଯଦି ରୋଗୀ ଆସିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ, ଆସିଥାନ୍ତା, ଶବ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା କହିପାରନ୍ତି। ବିରୋଧୀ କହିବେ ଆପଣ ଦେଲେନି କାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଟା ନୁହଁ। ତ ଆପଣ ରାଜନୀତି କରିବେ, ନୋଟିସ କି ଆପଣ କାମ, ସିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦେବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି, ଏମିତି ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିବନି, ଓଡିଶାର ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଘଟିବନି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରୋଗୀର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବବାହକ ଗାଡି ଆୟୋଜନ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର କାମ କାର? ତା ଘରେ ଲୋକଟେ ମରିଯାଇଛି, ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ତା ଘରର। ତ ତା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କାମ ନୁହଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରକୁ, ସରକାର କଣ କାମ ନୁହଁ? ଯଦି ସରକାର ନ କଲା, ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଗରୁ ଏସବୁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ରାଇଜ କରିବାଟା, ଆଗକୁ ବଢେଇବାଟା କଣ ଅପୋଜିସନ କାମ ନୁହଁ? ତାହେଲେ ଦୋଷୀ କିଏ? ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଦାନମାଝି ଘଟଣା, ଦୋଷୀ କିଏ? ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ, ଦୋଷୀ କିଏ?